film industry shall step into its 100th year and the celebration shall be made in a grand way. The event will be held on May 3rd in Nasik, the birthplace of father of Indian cinema Dadasaheb Phalke. The mayor of Nasik, Mr. Yatin Wagh, shall be present as the chief guest. On this occasion, the film personalities who took Marathi cinema to international levels will be felicitated. A press meet confirming the news was held recently. Veteran filmmaker Kiran Shantaram addressed the press, and here is what he said. मराठी चित्रपट हा ह्या 100 वर्षामध्ये खरोखरच एक मला ह्या कौतुक सोहळ्याचं मला खरोखर बरं वाटतं असं की आपण ह्या मराठी चित्रपटसृष्टीची 100 वर्ष हा कौतुक सोहळा आम्ही करतो आहोत आणि ह्या दृष्टीने आम्ही जे महाराष्ट्र चॅप्टर आहे ह्या महाराष्ट्र चॅप्टरनी हे इनिशिएटिव्ह घेऊन हा पुढाकार घेऊन हा जो कार्यक्रम आहे नाशिकमध्ये ठरवला कारण नाशिकमध्ये दादासाहेब फाळक्यांचं जिथे त्यांनी दादासाहेब फाळकेंनी पहिला चित्रपट सुरू केला तर म्हणून आम्हाला असं वाटतं की ह्याचं औचित्य इतकं चांगलं वाटतं नाशकामध्ये. Also further, he confirmed that 2 films made by Dadasaheb Phalke will also be screened on this occasion. There couldn't have been a better way to celebrate this historic day. This is Vaibhavi Pradhan for Rajshri.com.